Hare Krishna everyone. We are learning Narada Bhakti Sutra. We have learned 57 verses. Today we will learn from 58 Sutra onwards. Repeat after me. Anyasmat Saulabhyam Bhaktau. Translation. Success is easier to attain by devotional service than by any other process. Let us learn the shloka in the prose mode and then in the tune. Anyasmat saulabhyam bhaktau. Anyasmat saulabhyam bhaktau. Repeat in the tune. Anyasmat saulabhyam bhaktau. Anyasmat saulabhyam bhaktau. Anyasmat saulabhyam bhaktau. Anyasmat saulabhyam bhaktau. Sutra number 59. Pramana Antarasya Anapekshatvat Swayam Pramanatvat. Translation. The reason devotional service is the easiest of all spiritual processes is that it does not depend on any other authority for its validity, being itself the standard of authority. Pramana antarasya anapekshatvat Pramana antarasya anapekshatvat Swayam pramanatvat. Pura Sutra. Pramana antarasya anapekshatvat Swayam pramanatvat. Pramana antarasya anapekshatvat swayam pramanatvat. Don't break the word anapekshatvat. Okay, it is one word. Don't say apekshatvat. That is wrong. Okay. Now one more time. Pramana antarasya anapekshatvat swayam pramanatvat. Pramana antarasya anapekshatvat swayam pramanatvat. ट्यून में बोलना. प्रमाण अंतरस्य अनपेक्षत्वात् स्वयं प्रमाणत्वात्. 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 सूत्र नंबर 60. शांति रूपात् परम आनंद रूपात् च. Translation. Furthermore, bhakti is the embodiment of peace and supreme ecstasy. Shanti Rupat Parama Ananda Rupat cha. Shanti Rupat Parama Ananda Rupat cha.
शान्तिरूपात् परम आनन्दरूपात् रूपाच्च. We will say in the tune. Shantirupat Parama Anandarupat शान्तिरूपात् परम आनन्दरूपाच्च. Shantirupat Parama Anandarupat शान्तिरूपात् परम आनन्दरूपाच्च. Verse number 61. Loka लोक Hanau हानौ Chinta चिन्ता न Karya न कार्यः Nivedita निवेदिता Atma आत्मा Loka लोक Vedatvat. वेदत्वात्. Translation. After consigning to the Lord all one's mundane and Vedic duties, one should no longer worry about worldly loss. Beautiful shloka. Lokahanau chintanakarya लोकहानौ चिन्तानकार्या nivedita atmaloka vedatvat. निवेदिता आत्मलोकवेदत्वात्. पूरा श्लोक. लोकहानौ चिंता न कार्या निवेदित आत्मलोक वेदत्वात्. लोकहानौ चिन्तानकार्या निवेदिता आत्मलोकवेदत्वात्. Let us say in the tune. I will break in between and then join. Lokahanau चिंतानकार्या लोकहानौ चिन्तानकार्या लोकहानौ चिंतानकार्या लोकहानौ चिन्तानकार्या निवेदित आत्मलोकवेदत्वात्. निवेदिता आत्मलोकवेदत्वात्. निवेदित आत्मलोकवेदत्वात्. निवेदिता आत्मलोकवेदत्वात्. पूरा सूत्र. लोकहानौ चिंतानकार्या निवेदित आत्मलोकवेदत्वात्. लोकहानौ चिन्तानकार्या आत्मलोकवेदत्वात्. लोकहानौ चिंतानकार्या निवेदित आत्मलोकवेदत्वात्. लोकहानौ चिन्तानकार्या निवेदित आत्मलोकवेदत्वात्. Sutra number 62. न तत् न तत् सिद्धौ सिद्धौ लोकव्यवहारः लोकव्यवहारः हेयः हेयः किन्तु किन्तु फलत्यागः फलत्यागः तत् साधनं च तत् साधनं च कार्यम् एव. कार्यम् एव. Translation. Even after one has achieved devotional service, one should not abandon one's responsibilities in this world, but should rather surrender the results of one work to the Lord. And while still trying to reach the stage of pure devotion, one must certainly continue
executing prescribed duties. Magnificent sloka. न तत्सिद्धौ लोकव्यवहार न तु न तत्सिद्धौ लोकव्यवहार न तत्सिद्धौ लोकव्यवहार हेय न तत्सिद्धौ लोकव्यवहार किन्तु फलत्याग किन्तु फलत्याग तत्साधनं च कार्यम् एव साधनं च कार्यम् एव न तत्सिद्धौ लोकव्यवहार हेय किन्तु फलत्याग तत्साधनं च कार्यमेव न तत्सिद्धौ व्यवहारः हेय किन्तु त्यागः फलत्याग साधनं च कार्यम् एव A small pause where I am giving and chant nicely, properly. न तत्सिद्धौ लोकव्यवहार हेय किन्तु फलत्याग तत्साधनं च कार्यम् एव न तत्सिद्धौ त्यागं तत् साधनं च कार्यम् एव ट्यून में ब्रेक करके सीखेंगे और बाद में जोड़ेंगे। न तत्सिद्धौ लोकव्यवहार हेय न तत्सिद्धौ लोकव्यवहार न तत्सिद्धौ लोकव्यवहार हेय न तत्सिद्धौ नाउ बिकॉज फाइनली हम हेय बोलने वाला है, इसके लिए आई एम टेलिंग हेय, ओके, सो डोंट इलोंगेट इन बिटवीन, देन आपका सुन के बाकी लोग भी मिस्टेक करेंगे। किंतु फलत्याग किन्तु फलत्याग किंतु फलत्याग किन्तु फलत्याग साधनं च कार्यम् एव साधनं च कार्यम् एव पूरा श्लोक अच्छी तरह से सुन के दोहराना। न तत्सिद्धौ लोकव्यवहार हेय किन्तु फलत्याग तत्साधनं च कार्यमेव न तत्सिद्धौ लोकव्यवहार हेय किन्तु तत्साधनं कार्यमेव वन मोर टाइम। न तत्सिद्धौ लोकव्यवहार हेय किन्तु फलत्याग तत्साधनं च कार्यम् एव न तत्सिद्धौ लोकव्यवहार हेय किन्तु त्याग तत्साधनं च कार्यम् एव सूत्र नंबर 63 स्त्री धन உனக்கு மோர் கொடுத்தேன்ல ராத்திரி கேப்பியாக்கும் நான் உள்ள வச்சிருந்தேன். அது உப்பெல்லாம் போடல, எனக்கு ராத்திரி கொடுக்கலாமா கேட்கல, நீ படுத்து நொட்டை சரி போன்னு நான் விட்டுருக்கேன். माताजी म्यूट करो उसको। I request the person who was talking to log out from the class. யார் பேசிட்டு இருந்தாங்களோ அவர்கள் கிளாஸில் இருந்து வெளியே செல்லவும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்திரீ धन नास्तिक
वैरी वैरी चरितं चरित्रं न श्रवणीयम्. न श्रवणीयम्. Translation: one should not find entertainment in the news of women, money, and atheists. स्त्रीधननास्तिकवैरिचरितं स्त्रीधननास्तिकवैरिचरितं न श्रवणीयम्. न श्रवणीयम्. पूरा श्लोक. स्त्रीधननास्तिकवैरिचरितं न श्रवणीयम्. स्त्रीधननास्तिकवैरिचरित्रं न श्रवणीयम्. Yes, Abhi, we will say in the tune full shloka. स्त्रीधननास्तिकवैरिचरित्रं न श्रवणीयम्. स्त्रीधननास्तिकवैरिचरित्रं न श्रवणीयम्. स्त्रीधननास्तिकवैरिचरित्रं न श्रवणीयम्. स्त्रीधननास्तिकवैरिचरित्रं न श्रवणीयम्. सूत्र नंबर 64. अभिमान दंभ आदिकम त्याज्यम. Translation: one should put aside false pride, hypocrisy, and other vices. Abhimana dambha adikam tyajyam. अभी ट्यून में बोलेंगे पूरा श्लोक. अभिमान दंभ आदिकम त्याज्यम. अभिमान दंभ आदिकम त्याज्यम. 65 सूत्र. तत् अर्पित अखिल आचारः सन् काम क्रोध अभिमान आदिकम तस्मिन् एव करणीयम्. Translation: offering all one's activities to the Lord, one should feel desire, anger, and pride only with regard to the Lord. अभी प्रोस मोड में थोड़ा ब्रेक करके सीखेंगे. तत् अर्पित अखिल आचार सन् काम क्रोध अभिमान आदिकम तस्मिन् एव करणीयम्. तत् अर्पित अखिल आचार सन् काम क्रोध अभिमान आदिकम तस्मिन् एव करणीयम्. तदर्पित अखिलाचार सन् काम क्रोध अभिमानादिकं तस्मिन्नेव करणीयम्. अभी ट्यून में
3 पार्ट में डिवाइड करके बोलेंगे और बाद में एक साथ बोलेंगे। तत् अर्पित अखिल आचार सन् तदर्पित आकाराचार सन् तत् अर्पित अखिल आचार सन् तदर्पित अखिल आचार सन् काम क्रोध अभिमान आदिकम् काम क्रोध अभिमान आदिकम् काम क्रोध अभिमान आदिकम् काम क्रोध अभिमान आदिकम् तस्मिन् एव करणीयम् तस्मिन्नेव करणीयम् तस्मिन् एव करणीयम् तस्मिन्नेव करणीयम्। पूरा श्लोक। तत् अर्पित अखिल आचार सन् काम क्रोध अभिमान आदिकम् तस्मिन् एव करणीयम् तदर्पित अखिलाचार सन् काम क्रोध अभिमान आदिकम् तस्मिन्नेव करणीयम्। तत् अर्पित अखिल आचार सन् काम क्रोध अभिमान आदिकं तस्मिन् एव करणीयम् तदर्पित अखिलाचार सन् काम क्रोध अभिमान आदिकम् तस्मिन्नेव करणीयम्। You will revise the shloka learned today. Show from the 58th verse. Hare Krishna. I will revise the verses learned today from Sutra number 58. All of you listen carefully. Anyasmat saulabhyam bhaktau. Sutra number 59. Pramana antarasya anapekshatvat swayam pramanatvat Shanti Rupat Parama Ananda Rupat cha Lokaha nau Chintana Karya Nivedita Atma Lokavedatvat 62 Natat Siddhau Loka Vyavahara Heya Kintu Tyagat Tat Sadhanam Cha Karyam Eva. Sutra number 30. Stridhananastika Vairi Charitam Na Shravaniyam Abhimana Damba Adikam Tyajyam Tat Arpita Akhila Achara San Kama Krodha Abhimana Adikam Tasmin Eva Karaniyam. All of you repeat after me. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama Rama, Hare Hare.
रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो, वन वॉइस इंचार्ज। मुझे और लाइव दिख रहा है। We'll wait whether there are issues. I don't know. In closing. चित्रा माता जी, हरे कृष्णा। चित्रा माता जी, please close live stream. Somebody phone her. फोन करो। मैं निकल जाती हूँ और मैं माता जी को कॉल करती हूँ।